नमस्कार, स्वागत है आपका वी टाइम न्यूज पर और आपके साथ मैं हूं पहली चौहान। बढ़ते हैं खबरों की ओर। मदरसा बोर्ड आलिम और फाजिल परीक्षा परिणाम आज जारी। मुर्शिदाबाद के अब्दुल हलीम ने राज्य में तीसरा स्थान प्राप्त कर मिसाल कायम की है। मदरसा बोर्ड के तहत आयोजित आलिम और फाजिल परीक्षाओं के परिणाम आज प्रकाशित कर दिए गए हैं। मुर्शिदाबाद जिले के दौलताबाद थाना क्षेत्र के छाय घारी निवासी छात्र ने इस वर्ष फाजिल परीक्षा में राज्य भर में अद्भुत सफलता हासिल की। आई अब्दुल हलीम सीनियर मदरसे का छात्र, उन्होंने 600 में से 558 अंक प्राप्त कर प्रदेश में तीसरा स्थान प्राप्त किया है, जो पूरे जिले के लिए गौरव की बात है। अब्दुल हलीम ने अपनी असाधारण सफलता से अपने स्कूल, परिवार और समुदाय को गौरवान्वित किया है। विषयवार स्कोर विश्लेषण से पता चलता है कि उन्होंने बंगाली, अंग्रेजी और इस्लामी इतिहास में 96, इस्लामी अध्ययन में 94, धर्मशास्त्र में 90, इतिहास में 86 और अरबी में 76 अंक प्राप्त किए। अब्दुल हलीम ने 2023 में पामईपुर इस्लामिक सीनियर मदरसा में आलिम परीक्षा पास की। इसके बाद उन्हें उच्च शिक्षा के लिए चाईघारी में भर्ती कराया गया। सीनियर मदरसे में उनका घर इस्लामपुर थाना के धनईपुर बधान इलाके में है। पिता अब्दुल मजीद किसान है। यद्यपि परिवार की आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन अब्दुल हलीम की सफलता की कहानी उनके पिता की कड़ी मेहनत और उनके माता पिता के सीमित साधनों के भीतर किए गए त्याग पर आधारित थी। अब्दुल हलीम 3 भाई बहनों में सबसे छोटे हैं। उनकी बड़ी बहन और भाई परिवार की देखभाल करते हैं। उनके बुजुर्ग पिता अब ज्यादा काम नहीं कर पाते, इसलिए वे कुछ जमीन पर खेती करके किसी तरह परिवार का गुजारा करते हैं। हालांकि इन प्रतिकूलताओं के बावजूद अब्दुल हलीम अपनी पढ़ाई में अडिग रहे। धर्मशास्त्र उनका पसंदीदा विषय है। कुरान, हदीस और फराज में उनकी गहरी रुचि है। उन्होंने कहा कि उन्हें धार्मिक विषयों के बारे में पढ़ने में सबसे अधिक आनंद आता है तथा दोपहर के समय उनका ध्यान पढ़ाई पर सबसे अधिक केंद्रित रहता है। उनके अनुसार शिक्षकों के नियमित सहयोग, माता पिता के प्यार और मित्रों के प्रोत्साहन के बिना यह सफलता संभव नहीं होती। यदि उसे किसी विषय में कोई परेशानी या कठिनाई होती तो वह शिक्षकों से फोन पर संपर्क कर उनसे सलाह लेता। भविष्य में वह कोलकाता के आजाद कॉलेज से धर्मशास्त्र में स्नातक की डिग्री हासिल करना चाहते हैं और अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद शिक्षण पेशे में शामिल होकर अब अगली पीढ़ी को शिक्षित करने में रुचि रखते हैं। चाईघारी कौन है? मदरसे के वरिष्ठ प्रधानाध्यापक गुलाम रसूल ने कहा, हम शुरू से ही अब्दुल हलीम को लेकर बहुत आशावादी थे। पढ़ाई के प्रति उनकी लगन, शिक्षकों के प्रति सम्मान और शिष्टाचार ने हमें प्रभावित किया है। आज के परिणाम से न केवल मदरसे का बल्कि पूरे जिले का सम्मान बढ़ा है। हिरमपुर क्षेत्रीय प्रमुख आफ्ताबुद्दीन सरकार ने कहा, अब्दुल हलीम हमारे क्षेत्र का रत्न और गौरव है। हमें उनकी सफलता पर गर्व है। हम उनकी पढ़ाई में सहायता करने का प्रयास करेंगे। अब्दुल हलीम की सफलता यह साबित करती है कि विपरीत परिस्थितियों में भी लगन, समर्पण और परिवार व शिक्षकों के सहयोग से असंभव को भी संभव बनाया जा सकता है। আল্লাহকে কত দোয়া করেছি, আল্লাহর কাছে কাঁদেছি যে আল্লাহ ছেলে বড় হবে, বড় করে নাম হবে, একটা যে কোনো আশা পাবে। তা একটা আশা ছিল, আল্লাহ মিলাইছে। আল্লাহ এখন কত দূর কী করবে আল্লাহই জানছে, আল্লাহ ছাড়া তো আর কেউ না। কষ্টের ওপরে পরিশ্রম করে পড়াশোনা করেছে এবং সেরকম প্রাইভেটও করেনি, সেরকম স্কুলও যায়নি, তবে নিজের চেষ্টার উপর, পরিশ্রমের উপর সব কিছু করেছে এবং বাচ্চার শিক্ষকরা সবাই সহযোগিতা করেছে। সব শিক্ষকরা সব ফোন করে এবং ভালোভাবে পড়াশোনা করো এবং তোমাকে ভালো হতে হবে, এরকমভাবে শিক্ষকরা প্রত্যেকেরই খুব আহ্বান করে। 25 ফাজিল পরীক্ষায় রাজ্যে তৃতীয় স্থান অধিকার করেছি। আমার খুবই ভালো লাগছে। আল্লাহ শুকরিয়া আদায় করছি, আলহামদুলিল্লাহ। আমি দিন 7-8 ঘন্টা পড়াশোনা করতাম টেস্টের পর, আর অক্টোবর মাস থেকে আমি পড়াশোনা স্টার্ট করেছিলাম, তখন 3-4 ঘন্টা পড়তাম। আর মাথার মধ্যে একটা চাপ ছিল যে আমাকে একটা রেজাল্ট করতে হবে ভালো, র্যাঙ্কেরই আশা ছিল। যেহেতু আলিমে আমি সেকেন্ড হয়েছিলাম 2023-এ, সেই হিসাবে আমার র্যাঙ্কের আশা ছিল। আর র্যাঙ্কের মধ্যে ফার্স্টের আশা নিয়ে খুবই পড়েছিলাম। তো আল্লাহ যেটা ভাগ্যে লিখেছে সেটাই হয়েছে। তো সব মিলিয়ে ভালোই লাগছে। বাবা মা কি করে? কৃষক। এলাকাবাসী কেমন আনন্দ দেখতে পাচ্ছ? সবাই আনন্দিত, বন্ধুরা ফোন করছে সকাল থেকে। সবাই আশা করেছিল যে ভালো কিছু একটা করবে, তারপর রেজাল্ট শোনার পর সবাই ফোন করছে।
মানে বন্ধুদের ওদের রেজাল্ট খারাপ হোক তবু ভালো, কিন্তু আমি যে র্যাঙ্ক করেছি এতেই খুব আনন্দিত বন্ধুরা। কোন স্কুল থেকে? একটু চাপ 6 ঘড়ি কেআই সিনিয়র মাদ্রাসা। শিক্ষকরা কেমন সহযোগিতা করতো? খুকু শিক্ষকরা আমি সেরকম স্কুল যেতাম না, তবে আমি মোবাইল নাম্বার ছিল যেগুলো বাধ্য, একটু চাপ আমি ফোন করতাম স্যারেদেরকে, স্যারেরা সাধ্যমতো চেষ্টা করেছে, সহযোগিতা করেছে। খুবই খুশির খবর যে মাধ্যমিকেও সেকেন্ড হয়েছিল রাজ্যে এর আগে, এবার মাধ্যমিকে থার্ড হয়েছে উচ্চ মাধ্যমিকে। তো খুবই খুশির খবর, এটা এলাকাবাসী খুব খুশির খবর। এবং তথাপি আমার বতে, আমার গ্রাম, আমার বাড়ির পাশে আমারই চাচাতো ভাই হচ্ছে, এটা খুবই খুশির খবর। এই গর্ব রাখা খুব মুশকিল। প্রত্যেকটা গ্রামের মানুষ এবং আশেপাশের মানুষ সবাই খুব গর্বিত যে আমাদের গ্রামে যে একটা রাজ্যে তৃতীয় স্থান অধিকার করা খুব মানে ভাগ্যনীয় ঘটনা বলে আমি মনে করছি সেটাকে। আপনি তো প্রধান, এলাকার প্রধান, কেমন কেমন সাড়া পাচ্ছেন? যে আনন্দ হচ্ছে? না, আনন্দই তো, খুবই তো আনন্দ যে এলাকার মানুষ কি রাজ্যে একটা তৃতীয় স্থান অধিকার করা মানে তো একটা বিষয়, আনন্দের বিষয়, খুবই আনন্দের বিষয়। কারণ হচ্ছে যে এই যে এর আগে আমি এই ছেলেটাই সেকেন্ড হয়েছিল রাজ্যে, এবার এই যে থার্ড হয়েছে, এটা কম গর্বের কথা নয়, কিন্তু এটা বিশাল একটা গর্বের কথা। কিন্তু ওদের আর্থিক অবস্থা খুব শোচনীয়। সেই ক্ষেত্রে ছেলেরা যে এইভাবে পড়াশোনা করে ভালো এই যে রেজাল্ট করছে পশ্চিমবাংলার বুকে, এটা খুব সত্যি ছেলেটার ব্রেন ভালো। আগে যখন ছোটোকালে পড়তো তখনও দেখতাম এবং আমরা সবসময় বলতাম আমাকে যে পড়াশোনা কর, ভালো হবে, তুই ভালো পড়াশোনা করবি, রেজাল্ট তোর ভালো হবে। এবং ওর বাপটা অ্যাকচুয়ালি হ্যান্ডিক্যাপ, হয়তো ও বলছিল না, হয়তো লজ্জাটা করছে, আর বাপটা হ্যান্ডিক্যাপ, বাপটা কৃষক, কৃষি কাজকাম করে। সেই ক্ষেত্রে খুব গর্বের বিষয় যে আমাদের গ্রামে, এই গ্রামে যে একটা রাজ্যে তৃতীয় নম্বর স্থান অধিকার করেছে, এটা খুব গর্বের বিষয়। নাম পরিচয়? একজন শিক্ষক হিসেবে ছাত্রের রেজাল্ট বা ছাত্রের সাকসেস পাওয়া মাস্টারের কাছে সবচাইতে বড় পাওনা। আব্দুল হালিম আমার ছাত্র এবং মাধ্যমিকেও আমার কাছে পড়েছে ইংলিশ, এবং উচ্চ মাধ্যমিক যেটা ফাজিল আগস্ট থেকে আমার কাছে পড়তে শুরু করেছিল। তার আগে বিভিন্ন কারণে যেতে পারেনি, তবে ফোনের সঙ্গে যোগাযোগ ছিল, ফোনে যোগাযোগ করতে আমি ফোনে যথেষ্ট সাহায্য করতাম। কিন্তু আগস্টের পর থেকে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত বা পরীক্ষার আগে পর্যন্ত আমার টিউশনের সরাসরিতে গিয়েছিল, এবং তার মধ্যে একটা খিদে ছিল, যেটা একটা ভালো ছাত্রের থাকা উচিত, এবং যে খিদের জন্য আজকে যে পাওনা বা প্রাপ্তি সেটা পেয়েছে। এতে আমরা শিক্ষক হিসাবে, আমি এবং আরও যারা তার শিক্ষক শিক্ষিকা রয়েছেন, তারা খুবই গর্বিত। তার কাছ থেকে আমরা এটা আশা করেছিলাম এবং সে ওটা দিতে পেরেছে আমাদেরকে।